ए वर्ष बोध हुए मैडम को कही होनी ए वर्ष बोध हुए शेष वर्ष भी होता ही पारे जेहेतु घर फैमिली माने शेष वर्ष तक होता ही पारे कारण मु तो जारी रखी आम जब अलविदा कहबू से कहबू मु तो आर वर्ष एक्चुअली शेष कर जेहेतु यात्रा रहा इच्छा कि मोर दीटा झी आ घर संसार प्रति मोर दायित्व कर्तव्य किसी अच्छी तेणुक मुझे निष्पत्ति नहीं मुझे यात्रा को बैक करी तेणुक भाई जेहेतु एकुटिया रही पारे मत बाध्य सागर पुणी थे आसवाक पड़ा हो पारे यहाँ सत हो पारे जिते मु हिरोइन करी नथली मत कष्ट हुए जे मो स्वामी के सहित अन्य मैंने करुँच मु कहीं करें से मुझे बहुत कांदी अनुभव कर मत बुझाती तू से टैलेंटेड हो जा तू भी मो सहित रोल करू किंतु बेबी सांगरे जहाँ केमिस्ट्री आपण अन्य हिरोइन मान सांगे से केमिस्ट्री रहिबो आगुरु थिला एबे भी अच्छी इन फ्यूचर की रहिबो मु आज्ञा अभिनय ही अभिनय मु जाने सेठी मो जगार बेबी ठिया हो कि अन्य जेकोसी एक्ट्रेस ठिया था से समान भंगी अभिनय करिया मते पड़े प्रेम एटा हूँ अभिजोग मान सिंह नुआ स्टाइल प्रेम हे प्रेम हृदय नुह रक्तर तो भले गोटे बाज्य प्रेमिकार प्रेमिक भाई हे अभिजोत मान सिंह घृणा करे गुड बाय लव गुड बाय मो फैन मानक आमर परिवर्तन ए वर्ष आम दुई जनकर एवं आपण मान बहुत भल भल नाटक गुच्छ रही भल नुआ एक्शन नुआ डायलॉग नुआ गोटे वर्षर किसी जहाँ किसी परिकल्पना आपण मानक रही सबकि समथिंग डिफरेन्स मत लगुच लगे आपण को इंद्र भुवन रे जोटा कि मुझे जानी ओडिशार दर्शक बंधु बर्तमान नाटक जो व्याकुल हो रही जो नाटक गुच्छ आम पुरातन दे आसीचु से गुड़ा सी झुरुंट तो आम प्रयास करुचु से भाई सब नाटक गुच्छ आप सामने किसी किसी गोटे प्रयास रखिबू आपण मान को नाटक देखा भल लगे नाटकर मजा आप निश्चय पाइबे ता सांग को मेलोडी रेकर्ड डांस सबू सुसंगठित हिसाब से होती मत लगुच ए वर्ष इंद्र भुवन गोटे नुआ इंद्र भुवन परिकल्पना कर ओनर भास्कर बाबू एवं मनोज बाबूर परिचालन भल गोटे टीम से बहुत खुशी लगुच बहुत श्रृंखलित टीम अल्सो नाटुआ टीम अल्सो एवं तीन टी फॉर्मेट रे मेलोडी रेकर्ड डांस एवं नाटक रे भल भल कलेक्शन कराई ए वर्ष से मत लगुच आसना वर्ष दर्शक माने निश्चय इंद्र भुवनर नाटक मेलोडी रेकर्ड डांस को आपणइबे देखिबे मोर आशा आ विश्वास निश्चय किसी नुआ देखिए आज्ञा ऑन द स्पॉट मेकअप आउ कॉस्ट्यूम ये सब देहर मारी सारापर पिंधि सारापर जितेबले स्टेज प्रथम पाद रखा पड़े पेंडाल उपरे से चरित्र सहित मजिया पड़ी था तो चरित्र जदि से टाइपर एक्शन भित्तिक चरित्र होता है तो दर्शक माने मो द्वारा जहाँ किसी से माने मजा नियंती एवं जदि किसी पैथेटिक जिनस रहा तो से माने टिके से हिसाब रे जीवा को मनमना करती किंतु ताको भल लगे डायलॉग जिनस एक्शन जिनस देखा हाँ शुणु भल कथा गोटे पचारे जोटा यहाँ मुझे भावुली यही समय आम मुह देखनु कि किसी कहनु किसी कहवाटा कौन कहवा आज्ञा आप देखुं तो जी जहाँ होती आपण मान सामने तो आम सेमती होगा चाहूनी यात्रा को टे बचाक चेष्टा करूँ यात्रा को आउ कई पाद आगू ने लक्ष्य एठी कंट्रोवर्सी समय आम यात्रा कथा चिंता करूँ कि यात्रा किसी केते नुआ जिनस दे हेबो नुआ कौन करी हेबो से समयटा मत यात्रा विषय मत चिंता करिया पड़े मो दर्शक मान चिंता करिया पड़े मु सब बड़े 24 घंटा आगे आपन किए कौन भावी था मुझे कौन जाने ना मत किए कौन भावी था किए गर्वी कि अहंकारी ताहा मुझे जाने ना किंतु आपन भावु था सब बड़े आपण मानक नाटक गीत नाच भितर मु सब गुणगुण होकर रही थाए से समय डिस्टर्बांस कले जेहेतु मुझे आपन सहित सेयार करें सेटा सरी
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ମୋତେ ମଜିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ନାଟକ ସମୟରେ ହେଉ କି ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ବି ହେଉ କେବଳ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ନୂଆ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ତାର ସାଧନାରେ ମୁଁ ଥାଏ। ବିନୋଦ ବେବିନା ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ପୁଅ ଦର୍ଶକ ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡେଲରେ ଯେଉଁ ଦେଖାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରିଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ତାଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଇ ହଉ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଝଲକ। ପ୍ରେମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ମାନ ସିଂର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ପ୍ରେମ। ଏ ପ୍ରେମ ହୃଦୟର ନୁହଁ ରକ୍ତର। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରେମିକ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ମାନ ସିଂ ଘୃଣା କରେ। ଗୁଡ୍ ବାଏ ଲଭ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପେଣ୍ଡେଲରେ ନାଟକ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଳି ତାଳି ମିଳେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ସେଟାକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି? ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ତାଳି ଏବଂ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଭିତରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଠିକ୍ କହୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯେଉଁଟା ଲାଗେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଲାଇଭ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଳି ଏବଂ ଗାଳି ସବୁଯାକ ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଠି। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇଟେଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଲସୋ ହେଇଛି। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇଠି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ସହିତ ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ଡାଇଲଗ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କର ଲିଖିତ ନାଟକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଭଲ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବ ବୋଲି ଭଲ ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି ଅଲସୋ। ଆଉ ତେଣୁକରି ରହିଲା ନିର୍ଭର କାହାଣୀ ଉପରେ। ଆଉ ତେଣୁ 3ଟା ନୂଆ ନାଟକ ଆଗେ ଆମେ ଏଠି ଉତାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ମାଲିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାଲିକ ପଇସା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ରାୟ ରହିବ। ସବୁ ମାଲିକ ସେଇଆ ନୁହେଁ କି ସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏମିତି ହୁଏନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଯାବତ ଅବଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରିଛି, ସେଭଳି ଫେସ୍ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ନ ଦେଇପାରୁଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନଥିବ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଏ ତ ଚାଲିବ, ସେଇଟା କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା। କିଏ କେଉଁ ମାଲିକ ଭଲ ମାଲିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବେ। କେଉଁ ମାଲିକ ଯଦି କେଉଁ ସଫରିଂ ହେଇଥିବ କି ଅସୁବିଧାରେ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ବା ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇକି କ'ଣ ଏରାଇଜ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୋତେ ବହୁତ ତାଙ୍କର 2 ଥର 3 ଥର ମୋତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାକରା ପାଇଥିଲି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବରାଦ ଥିଲା ଏଠିକି ଆସିବାର। ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଭାବେନି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମାଲିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ପରିଚୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୋତେ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆଉ ବାବୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେଇ ପଦ କଥାରେ ସେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମିଜାଜ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡନ୍ କରିଥିଲି। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରିଛି, ବହୁତ କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ବୋଧ ହୁଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କହି ହେଉନି, ଏ ବର୍ଷ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବର୍ଷ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ମାନେ ଶେଷ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ହେଇଥାଇପାରେ। କାରଣ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାରି ରଖିବି, ଆମେ ଯେବେ ଅଲବିଦା କହିବୁ ସେ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ବେବି ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିବ। ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଏନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ରହିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିନୟ ହିଁ ଅଭିନୟ ମୁଁ ଜାଣେ। ସେଠି ମୋ ଜାଗାରେ ବେବି ଠିଆ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସହିତ ସମାନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅଭିନୟ କରିବା ମୋତେ ପଡ଼େ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମିସ୍ କରିବି ବହୁତ ଏତେ ବର୍ଷର ଯୋଡ଼ି ସଫଳ ଜୀବନର। ଆଉ ମିସ୍ କରିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ମିସ୍ କରିପାରନ୍ତି।
तो आम केत थर ये कहलुणी आ दर्शक मान आसवाक पड़ुची एवं केतबले उपरवालार बरात थो से कहीपरूनी सेटा हूँ आपण मानी आम जहाँ फल देवे उपरवाला आमको भोग करा पड़ो सेटा पुणी कहीपरि नहीं कहीं उपरवाला दर्शक भल पाइबा उपरवालार जदि सहमत रहा तो सी जदि परिस्थिति सेमती किसी भल मंद आपण मान कि आम ठिया कले तो सी निश्चय पुणी आसे से किसी असुविधा ही ना। ठीक है।